بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كتب على نفسه حفظ دينه فقال جل شأنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأصلي وأسلم على من كشف لأمته حقيقة إبليس وأتباعه من الإنس والجن، فعرى وسائله وأساليبه وغايته، وحذر من الانخداع به والوقوع في شراكه. فقال لبعض أصحابه إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وتنبأ بما حل بمجاهير المسلمين في وقتنا، حيث قال بجماهير المسلمين من وقتنا، حيث قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن الحديث في رحلة الإسلام منذ أيامه الأولى حتى وصوله إلينا، وما صادمه من عوامل عداء راسخة في نفوس فسدت فطرتها وانطمست بصيرتها، لهو حديث شديد متعب وطويل متشعب تقصر عن الوفاء به المجلدات والكتب، ولا تسعف معالمه الحديث والخطب. خطبان كان الرادة للسودان في الغزو الفكري وانجلا وليجيتون قابسو يوكاوم ودولا جتودان كان أكثر من ثاني تين تلان جتودا إلينا ماذا وغللا تمو ساتي وارغل كناف قابسو كين تلادا يوكاوم دلال جتودا كوايادو اتياري جتودا يادو مهنة قابساو ولد باجرو وانا كميدي جرب دوبا كنا ماسو باجرا جرب مدرا كنا ماسو باجرا يدنيتودا بكان دغدو بوليتيا يدنيتودا
gara dubaatiin gizee as deemus mirga irraanis bitaa irraanis gizee as deemu hundayyuu siyaasa as deemu barachuu jechuudha. Tooftaadhaan waan namni as deemu diin keessatti duniyaa keessatti yaada as deemu kanatti qabsaa'uu waan jedhan jechuudha. Alhamdulillah faaruun ka rabbiiti garuu rabbiin nuun himee jedhama. Numaan dadhabee qooda irraa qabatee malee rabbiin akkuma duraan dubbatee jiru إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يا محمد جلين قرآن أبو سيد تولا سورة حجري كيست آية سكالبت ربين دبتت جرا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قرآن كان نتقوزين قرآن كان إيجا بولمون متستجد نتو إيجا قرآن دي نما ميقا قرآن ميلان بيته قرآن بوبي آخيان غاجي جيرا حالي يجون نما ميقا تموا منتيز راما كان بلده ساجده إني يوتا بميري يجودا أكن تاني تايه جرا خساره يجودا معجزان باق جتودا كناب نمني قرآن اتداب بده نمني أمنتا كان اتداب بده تكا إنا سرم نيجودا كناب ربين دران دبر يجودا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قرآن كان نما اتداب بده نما ننجي جيرا قرآن كان كيسا حقين كم برا كيسا بوسا كان جدل ربين إسا تيسو وفرا ساية جرا يجودا كناب نمني نقول لله كتاب دراني مو كيسا حقاني واتي بودن ऐसा सवालियों किताब अक्कने के किताब में अक्कने के लिए खाना वो कुरान का रब्बी तीर से ये चूड़ा एक वफरा खाए दिया नंदी तो कुरान जीवन इंधन दो कुरान यो गुबेलिया का मगुबाई बता गए चूड़ा जिसे निकाले का कुरान गुबे रब्बी अक्कन का नेत्री जीरा दिया खाना कुरान का तीर रब्बी वफरा खाए अना कुरान एगा गरुड़ तो पुराना है रब्बी तो पुराना है एक दिन ये चलने तो मोइन कम मुझे कोले का रच्चू लगना इतनी सवाबा रच्चू लगना नमा मंसार का बलू नमा पुराना खाना कम थाने को बलू खाना कब्सो इतनी बच्चों का मिले चुके रब्बी नु इन्ना नज़ल ना दिला रब्बी पुराना खाना ने गए मुझे मां कर राती कम ले चुका मुझे कोदा करी रावरा ने मुझे मालिन सवाबा करना मालिन जिन्हें करने चुवना Otoman utili jino rabbi natti manu mu'jiza ka kuwar gambi zaitu arra do nammi to qur'ana kay kan qur'ana to ke qur'ana kan balle se ni to le wan to ko indan manu wan to ko aja on gammu dige to ko tina ge ga to ko tin jirandre nama to ko qur'ana bule ji tibeti ke sa bule dige ni qur'ana na bule ji tibeti ke sa bulu अकनाची लोग मगाला ने बादिया ने सिलचानी ये सनी गिरे बोधा बुद्धा का नया तो बनी तो सनी के सनी हीने गिरन मना इला दर्शन ये सनी गिरे किसान मना इला के सा दर्शन मनी अखा करो ना दखाला ले इन दू नमले पुराना दू नमक गुरबान नाजियम कियनी और करो ना दखाले का बुरी गिरे बोझा तो सनी मकीना हो के सकान गिरे मनी अखा दान को जब सुरा को कुन मकीना ने गिरा का बता ले आता है तिलु बगा होना गुरबा का ना पता तिलु से लोग फरे की बाबे ताका दाम तुम्हारी आज ये नहीं ना भी रंगा नहीं है तो माले हवा दियो बोले अमंता साहे बेचुनंदा बक्का सनी अम्मा बनाती नमी वाई पुराना से कुछ ना बच्चों नमी बनी नमी अमंता का हत्ता बदले इंजरी बेचुन नमियो ओधा दाहुवान तो कुले इंजरी बेचुन बोले खाना मिलने कोड़ा रावण चुरा करना सवाबत कर बैठ चुरा करने ये चुरा रब्बी कुरान खाना नहीं एक गाली खाना करब उन्दानु वाम करे तो अब्दे मजे चुरा करब गाली बिठाने दुद्धू पानी पूजरा ने बिंदु भले चुरा गरीन दीन पक्के पे अमन तारे गए थी बक्कन का मनसा बुलाने करने अमनता अभी कबर का नंबर बक्कन का अमनता पिनरगम में ही
bakka islaamaa ofiifuu amantaan qabanii amantaa islaamaatii akkana gubbaan diin fakkaatti geessisin waan biraa jechuudha. Kanaaf baay'ee siyaasa akkanaa baay'ee jechuudha. Shayxaanni yeroo kanaaf dur rabbiif kakatee jira uummata kana nan jallisee aadaa hordofuus ta'e gizee wanni fedhe dhufu gizee faashiniin adda addaa dhufu yeroo siyaasni adda addaa gubbaadhaa dhufu sheeka akkanaa jedhee ulamaatu wajjin jira jennee qabaluun qabnu shari'aanoo akkam jedha jechuu qabna jechuudha. Maal jedha quraanni hadiisni maal jedha jennee fikrii gochuu qabna jechuudha. Ghazwul fakrii jechuu waan akkanaa jechuudha. Ghazwul fikrii wanni jedhame qabsoo jechuun xiinxalaati. Yaadaan ta'anii xiinxalanii qabsoodhaan jechuudha. Aanaatu waan akkanaa jedheen godina jedheen bakka akkanaa sirree jennee waan fedhetti argachuu hin qabnu. Dura dhagaa isaa qopheeffanneetiin wanni akkanaa kun akkamii abaluutu wajjin jira hin barbaachisu. Abaluu wajjin jira si abaluutu wajjin jira yoo jenne jallanne jechuudha. Quraanni akkam jedha hadiisni akkam jedha jennee qabsoo gochuu qabna sammuu keenya kanaa wajjin gatteenyee itti ladaallee. Kanaaf ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam دبلي يقول فقال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم شيطان قام إدمان ما كان بكة في سيني فولا إيجا إدمان ما كان يتجين لندا بكة إدي إيجا رجهن تقوى الزاهيراني كناف شيطان وانا تجدوتين فكيسين شيطان نمو ومسين فاشلين نمبوهم وتنبأ بما حل بجماهير المسلمين في وقتنا كناف الجماعة رب درانو هليا ما يجريجا واي فاشلين لاشيسي وان قبارا قدام بذي لاشيس وان فرنجي راسنبو أما يروان ما كان دينا أبيت ليسولا وفنجا بجماعة الوفرنج وانا كميدي kan intalli balu offatu waan akkamiti kan gurbaan sun offatu waan akkamiti faashina kana fayyadamu jechuudha. Faashina akkanaatu bahee sanatti kannaa malee kamtu halaali kamtu haraami hin jiru jechuudha. Namni amantaa laaluu dhiisera diin laaluu dhiisera uffannaa keessatti shari'aan islaamaa surree illee koronyoo yookaan koomee lafee miilaan namaan jedhaniin sanarra gadi dabarsinaa jira jechuudha. نملي أبو مولا أبو إرديما سورة كنا قد يقول إرديما كما ربي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين وني قرني ولا غدي يقام قومي سنا غدي تلقي لقى جراسنا وني قومي لا غدي يبدأ كذا كابويا كاماجن نمي وسورة قد يقول قومي سنا سورة قد يقول وني سنا غدي مودي نزال guyyaa qiyaamaa ibidda keessa ta'aa miilleen kenna jechuudha. Kanaaf har'a faashinii ilaallee surree gadi buufnee martoo uffannillee gadi buufnee jechuun faashinii kan nuyi jechuudha. Sana ergamaa rabbi maal jedhe latattabi'unna sanana man kaana qablakum jedhaa tokko ergamaa rabbi. لونا بودات ديم لافت سريجي سننا من كان قبلكم خراج نموت يزنين درا ديم وفت سريجي فرنجين وفرا داتا تشيني تأثير وشي الموت نزين يزنين قبلني وفرنجتهم خرا أمتا يزنين درا ديم وفت سريجي كنا برداء مسلم قوتا آزاق لديم جماهير سايت سودا irra guddaan islaamaa irra aadaa faranjii irra deemaa jira jechuudha. Aadaa isaanii uffannaa namaa yoo ilaalte akka faranjiitti uffachuu uffannaan islaamaa hafee jira jechuudha. Yoo surree ilaalte hijaabuma kanaa yoo ilaalte hijaaba qaqalloo kan uffanni keessaan mul'atu kan qaamni namaa keessaan mul'atu hijaaba gartanii hijaaba sana yoo uffatan
قامنا ما تقولون في زمن كنا نفا إجابة ما نسمى ببايدو كنيجنا ما كنا نارك تو بچوني سلمون نيجو بيلين إجابة ديو كلام سبريدا كيسا يعني بچنا بوسو نمبر بات كنا أرى آدم مكا هجرة ديو مفتي ليتو كنا نموت إذن برا ديو مفتي سنير دمارنبي صلى الله عليه وسلم شبرا بشبري تاكو تاكو ومن يرى ومن تبقوا يكتبوا تاكو جرنا ميلا تاكو تقول جرنا تاكو تقولوا بقولين وذراع بذراع ثم دنمت وان دنمت قبوا كتبوا جلده ملاك تزني حتى وان دنمت قبوا كتبوا آجا ثاني جنوا مني آجا ثاني جبربارني كنا فرّا منتين أرى آدان وفنانو بديرتي دوبارتوني كده راديمان وفترة نحن كمثلا والبلدان كده باسو والبودو عندنا باسي والبوسكولي جلواني جليتون سنو والما بودو جلواني ما يكوكي أيو جليتو راسو كنا راجو بنوني عندنا باسو والبلدان إنكم باقية كناف تاكو داكوت جنا جلسة مدافعين تنو معلوم مثله كنا كوري بمال بين جنا سورة راياون لنا سورة کو باندھے ہوں منو حتى لو دخلوا جحر ضب उसमें हम बोल रहे वो कल्ले से नहीं दूका से एक बंदा नहीं दूका नहीं वो बोल रहे वो कल्ले के चुंगा बुलमाली बोल रहे वो कल्ले बुलवान ने मन रहती है वाली लाल उसमें हम आधा करना के लिए गले यू दूक मतलब कहीं आधा करना दूका नहीं चुका बस बात करें आधा वाना करना नहीं चुका قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى صحابوني إليه كما ربي وقيسني دعاء كان يتسني يهودا يمون شعادا قال فمن اين يريد كمان صلى الله عليه وسلم كلام النبي ما يقول اين يريد كلام نصارى ومتا كريستانا كلام ومتا فرنجي كدين دين آجا ثاني بابا ثاني على كمجيل هذا آجان के रपोरी बोलचा के रत्ती के तनी बोलसन अक्का नाम बोल इत्ते आप तनी बोलसनी कोमा रुकुतनी दुआ में ना फाड़ बनी फारूना कभी यक नहीं रूब बकबर आनी हत्ता लाल नन्नबल बड़े हो कितना जो बोलने दो ये चीज़ बरबरे कितना करते हैं आपका मित्र बोल रहे हैं ठीक है नहीं गिरे में अच्छी बात है वाना करना है ये इन लोगों ने मौका नहीं ना अच्छी मत दे दो वाला कना बाजा कना जिरा तेरा उत्ता मुस्लिम तोता गना आजा नामी दे मुदाता वाना कनारा आजा रंजी आजा नसारा परचुन बनु आजा नमंतारा मंदिरा ओपन्ना गेरत थाइचा गेरत न्याना गेरती मां गेरते जल्दी मुराबा में بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ويميز به بين الخبيث والطيب صلوات الله وسلامه على الرحمة المهدى والنعمة المسدى نبينا محمد
وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى. أما بعد، فيا عباد الله، ثم تكاثرت تلك الجمعيات الفرعية الهدامة تظهر حينا وتختفي حينا آخر، متخذة لهذا الظهور وهذا الاختفاء مختلف الأسماء والغاية، فتارة تنادي باسم الدين وتارة باسم الخلافة، تلبس لكل حالة زيها، ولكن الهدف واحد قمص الإسلام وخنق صوته وإطفاء نوره. وبيان الإسلام كناف ونجد بندية لجده مقابلاتين مقام مقابلاتين يرزق مقام داري مقابلاتين جزء مقام هذا مقام هذا بعيد على قالوا مواقع مقام نيمتي كيسي حقامي مقام يوم نايه كيسي لين داوي تلو وانا كنا مقام جياني وانا كنا تبي كنا فرد على يمتي كنا بنداو فرد برو كمنا. عباد الله، اتقوا ربكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى